नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। सूरत में इंसानियत और सेवा की मिसाल कायम करते हुए सूरत के रामचौक मोटावराचा निवासी गुणवंत भाई सोजित्रा के परिवार ने अंगदान कर 5 जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दान दिया। घटना 26 मई को तब घटी जब गुणवंत भाई सोजित्रा साइकिल चला रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से वे गिर पड़े और सर में गंभीर चोटें लगने के कारण बेहोश हो गए। तत्काल उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से पीपी सवानी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया। इस दुखद स्थिति में भी सोजित्रा परिवार ने बड़ा दिल दिखाते हुए अंगदान का फैसला लिया। जीवनदीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन की टीम के समन्वय से गुणवंत भाई का लीवर, दोनों किडनियां और दोनों आंख दान की गई। इन अंगों को तत्काल आवश्यकता अनुसार सूरत में लीवर और किडनी, आंख अहमदाबाद भेजा गया, जहां 4 अलग अलग मरीजों को नया जीवन मिला। यह सूरत शहर में जीवन दीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन द्वारा किया गया 24वां सफल अंगदान था, जो पीपी सवानी अस्पताल में पूर्ण हुआ। यह घटना न केवल सोजित्रा परिवार की संवेदनशीलता और मानवता को दर्शाती है, बल्कि समाज को अंगदान के महत्व का भी बोध कराती है। ऐसे कार्यों दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। विपुल तळाविया जीवनदीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन पीपी सवाणी હોસ્પિટલ થી ડૉક્ટર રીતેશ ચિત્રોડા સાહેબ, ડૉક્ટર જિગ્નેશ ગેગડિયા સાહેબનો ફોન આવ્યો હતો। અમારે ત્યાં એક 59 વર્ષીય મેલ પેશન્ટ દાખલ છે, જેઓ બ્રેન ડેડ છે, આપ આવો અને પરિવારને સમજાવો। અમે અમારા ફાઉન્ડર PM ગોંડલિયા, ડૉક્ટર નિલેશ કાછડિયા ટીમ સાથે અમે પેશન્ટના રિલેટિવને મળ્યા। સોજિત્રા પરિવારના ગુણવંતભાઈ બ્રેન ડેડ હોવાથી તેઓના પરિવારને સમજ આપી કે એ લોકોએ અન્યને નવજીવન મળે એટલા માટે અંગદાન કરવું જોઈએ। પરિવારના નરેશભાઈ સોજિત્રાએ, જેઓ દર્દીના ભત્રીજા છે, તેમને ખૂબ જ વ્યવસ્થિત સમજણ સાથે પરિવારને સમજાવ્યું કે આપણે દાદા દાદીનું અગાઉ જીવતા જગત્યું કર્યું છે, એ આનો એક ભાગ જ કહેવાય છે, તો આપણે ચોક્કસથી દાદાનું અંગદાન કરીશું। અને સમગ્ર પરિવારે અંગદાનની સંમતિ આપતા જ સોટોમાં રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ શરૂ થઈ હતી। ત્યારબાદ આ દર્દીના અંગો થકી 5 લોકોને નવજીવન મળ્યું છે। એક લીવર, બંને કિડની અને બંને ચક્ષુઓનું દાન સ્વીકારવામાં આવ્યું છે।